As an obstetrician, I have always found it intolerable to be simply a passive witness to the suffering of a woman in labor. I always had the immense desire to relieve her pains. My method of painless childbirth consists simply in the injection of TAC, a combination of various analgesic drugs. My patients call it Ebritrad. This method I have used for over 50 years in Trad Hospital successfully. I will let 4 women speak about their experience of painless childbirth. Those women, I have delivered them myself. Lorsque je me suis réveillée, j'ai demandé mais quand est-ce que j'accouche? On m'a dit c'est fait et voilà votre bébé. Et c'était un moment vraiment merveilleux. C'était comme un rêve. ولادة بوجع أكيد ما كنت رح أعملها. وولادة التاك هي الولادة يلي خلتني أتشجع وجيب 3 أولاد. It's the best gift for a mom to be able to have her baby while sleeping and wake up, find her baby by her side, sound and relaxed. استغربت وقتها صاروا يقولوا لي حوالي انك ولدتي، انه جبتي بيبي بنت والاكوشمان خلص. بلشت دس على بطني تشوف إذا مزبوط ولدت. On a tous grandi avec des histoires, des mythologies autour de l'accouchement. Moi, je me souviens toujours de cette histoire, en fait, cette amie à l'école qui nous disait qu'on avait découpé le ventre de sa mère, ou j'entends encore ma mère dire, avec fierté d'ailleurs, qu'elle avait accouché dans les douleurs. كان عندي خوف دايماً من الأوجاع اللي بتحصل بالولادات ويلي كنت أسمعها من كل النساء اللي بيقطعوا بهالمراحل. مشان هيك ترتب علي فتش على وسيلة تساعدني إنه أقطع بولاداتي بدون أوجاع. كثير من أصحابنا يلي مرقوا بهالتجربة بالولادة بلا وجع هن يلي نصحوني إنه إذا بدك تجربيها لازم تقطعي بإبرة التاك يلي هي بمستشفى تراد. I was born with the tag some 40 years ago. Usually, the concept of delivery is always associated with pain due to tradition, religion, and culture. But since I was a little girl in my family, the concept of delivery has always been associated to joy only. Tout a commencé le jour où ma sœur, qui était enceinte et qui se préparait à aller accoucher sans douleur, a dit, je m'en souviens très bien, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur d'accoucher. Et c'est cette image qui s'est superposée à toutes les autres qu'on avait accumulées depuis l'enfance. C'est cette absence de peur, cette sécurité dans laquelle on va accoucher qui m'est restée. تاك هي ميثود ما كتير معروفة بالنسبة للعالم. بقى في كتير ناس خوفونا منها بالأول لأنه ما حدا سمع فيها. يعني كنت كل ما أقول أنا بدي أتبع هيدي الميثود في ناس كانوا عم بيخوفوني. بس أنا لأنه عندي كان ملء الثقة فيه لدكتور سامي ما بحياتي فكرت إنه غير حكيم أو غير مستشفى. بعد ما تعرفت على دكتور سامي صار عندي ثقة أكثر إنه جرب هالإبرة وبمحلها إنها تكون ما بتوجعني. I got pregnant at the age of 20. I read the TAC booklet in order to know what to expect from my delivery. I already heard from both my mother and grandmother the good part of it, which was the no pain at all. But then I was even more surprised to find out that thanks to the TAC, the baby would come out much faster and that be safer. وصلت على المستشفى كان في ولادة كتير قريبة لازم تكون. ما قبلت إنه كمل فيها قبل ما آخذ إبرة التاك لأنه ما كان بدي أبداً يكون عندي ولادة بوجع. أول ما بلشت انوجع إجا دكتور سامي لعندي على سال دو ترافاي علماً أني كنت مرعوبة لأنه أول ما وصلت لتحت كنت عم بسمع مرة تانية عم تصرخ من الوجع. كنت عم بسأل الساج فام وكلهم بالبلوك انه شو عم بيصير. قالوا لي انت ما رح تحسي شيء لانه انت رح يعمل لك دكتور سامي هيدي الابره. Je me souviens surtout du moment qui précède l'accouchement et de celui qui succède. Mais pendant l'accouchement, je me souviens de rien parce que je dormais. The TAC consists of exciting motor nerves and anesthetizing sensitive nerves. So basically, it triggers the contractions that become increasingly strong and frequent.
So when I wanted to be relieved, I just asked the doctor and I was given an injection and I slept immediately. أخذت إبرتي وما في إلا لحظات حسيت إنه الوقت كتير مرق بسرعة وعيت لقيت حالي بهيك بضو غير شكل وابني نايمينه حدي. And then I woke up and the baby was there. So you wake up in a very pleasant and smooth way. كان شي مثل الحلم لأنه وعيت أول شي كنت شوي مدوخة. كل عائلتي كانوا حوالي أهلي وكلهم عم يضحكوا وصرت أسمع إني ولدت ما كنت عم صدق. Je garde juste ce moment qui est celui du réveil qui est vraiment extraordinaire. لكل مرة بتحب تولد ولادة طبيعية أنا بقولها إنه مع إبرة التاك وبس توعي من الولادة بتلاقي حالك هالقد مرتاحة منك بحاجة إنك تكوني عم بتحسي بمشاعر الألم يلي بتمرق فيها المرأة هي وعم بتولد. Je peux comprendre qu'on veuille être conscient de ce moment où un premier contact s'établit avec l'enfant, mais il n'est pas du tout nécessaire d'avoir eu mal pour mériter d'être mère. إذا بدي أعبر عنها بثلاث كلمات بقول it's to give birth glamorously. I can definitely say that I would have never had my 3 kids without the TAC option. And to all the women who want to have the delivery just with the good part only, TAC is your only option. Je recommande tout à fait la méthode à toute femme enceinte qui va accoucher parce qu'on n'a pas peur et ça c'est extraordinaire. أنا بنصح كل إنسان يتبع هيدي الطريقة وأنا بنتي بالمستقبل أكيد رح أتمنى من كل قلبي إنه تقوم بذات الشيء. Je suis fière de dire que j'étais parmi les premiers bébés à être nés avec la méthode du TAG. Pour moi, c'était une évidence que je n'accouchais qu'avec cette piqûre. عمري 18 سنة وأنا تالي جيل خلقانة فيه مع دكتور سامي تخادو بطريقة التاج وإن شاء الله أقدر ولد رابع جيل بهالطريقة المميزة. This is my mom, this is me, and this is my daughter.